जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानकर प्रियर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। जो भली कि आपण मैंने अवगत हो सारे जे आमर जो एसएसटी सेवक सेविकार आंसर कि आपण मान पाखे आसी पहुँच सारे। तो ये निमित्त मुझे किसी इनफर्मेशन किसी इंपोर्टाट इनफर्मेशन देवाक चाहूँगी। ता सहित आपण मैंने थंबनेल देखि जानि सारिबेनी जे आज आम कट ऑफ संपर्क रे आलोचना करिया जाउछे जहाँकि मोस्टली इंपोर्टाट रहिबो। तो भिडियोटी को स्किप करेंगे कारण स्किप कले आप किसी भी बुझीपारे वीडियो विषय रे। तो मुझे प्रथम कही रखुच्छी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करूँ ना, प्रथम शेष पर्यंत देखूँ डिटेल इनफर्मेशन पाइपर। देखो बंधुगण जो भली कि आप जानती जो आंसर की आमर प्रोवाइड करा जाई अच्छी, तो से आंसर की रे प्राय पिला कहते जे माने से बहुत गुटे भूल रही अच्छी। माने से माने जोटा को प्रायोरिटी देकी आंसर माने टिक करके आसीथिले से आंसर रे प्राय भूल रही। से आमर ओटीपीएलसी तरफ आपण मानकू 21 तारिख पर्यंत टाइमलाइन दिया जाइछि। आपण माने माने जहाँ भी भूल अच्छी जोटा आपण माने देखुछंती पूरा थरोली देखंतु, माने विथ प्रूफ आपण माने ता डॉक्यूमेंट सबमिट करंतु जहाँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट रही अच्छी ये अपील करवाटा। तो ये जिनसटी प्रथम आपण माने करंतु। आउ बहुत गुड़े यूट्यूबर मुझे देखुच्छी जे माने विदाउट एनी इनफॉरमेशन से माने निजर गोटे व्यू दे दउछंती जे आमे माने यूआर पिला 50 रु 60 रखिथिबे मार्क जीवो, तापरे एसबीसी पिला जो माने कि केते माने 45 रु 50 पाखापाखि रखिथिबे। तो यही जिनस गुड़ाक नुह कि यहाँ ठीक नुहे कहीं पिला माने डिमोटिवेट होती कहीं फाइनाल आंसर की एपर्यंत भी पब्लिश हुए ना। यदि आप देखुए फाइनाल आंसर की नुहे यहाँ, तो यही आंसर कीटा आपण मानक दि जाइए। देखो आपण मानकर कौटी कौन भूल रही भूल भटका रही जदि आंसर रे, तो आपण मैंने अपील करूँ तापर आम कौन करवा ना फाइनाल आंसर कीटा आपण मान पाखे पहुँचेगा। तो आपण मैंने बिल्कुल भी ओडी हूँ नहीं केते कट ऑफ जीवो केते कौन जीवो से विषय आपण मैंने बिल्कुल भी ओडी हूँ नहीं। देखो मोर 2 ରୁ 4टी सांग मैंने एमती परीक्षा देते एसएसटी एग्जाम देते माने डिफरेंट शिफ्ट रे देते एग्जाम। मुझे किसी इनफॉरमेशन माने कलेक्ट करी। तो से कहवा कथा जे क्वेश्चन लेवल प्राय मॉडरेट आसाला, से भी इजी नाला से भी डिफिकल्ट नाला, ठीक ठाक थिला किंतु टाइम से पाऊन तापर भी आउ गोटे जिन कौन होता ना से जो क्वेश्चन गुड़ाक माने आमर अल्टरनेट करी पड़ता कौटे गोटे सिक्वेन्स नाला जमीक आम रिजनिंग गोटे सेक्शन है, ओडिया गोटे सेक्शन है, इंग्लिश गोटे सेक्शन है एमती। तो कौन भी गोटे भी सिक्वेन्स नाला जोटा कि करिया को पिला मानक बहुत ही प्रोब्लेम फेस करिया पड़ता। मैथ कसु कसु मैथ रे माइंड थी साथ तुम जब इंग्लिश रे पशिब तुम माइंडटा जो कौन हो तुम निजे भाव। तो ये भाव प्रोब्लेम फेस कर। तो किसी पिला ओरिड होती नुह कि जी तो आसला आसला कले ता बाद भी आहरी 20-30टा अधिक मारिदेक आस। तो जहाँफल कि से किसी ठीक अच्छे किसी भूल अच्छे। आउ गोटे जिनस से पचारि अच्छा सबू पिला कौन एग्जाम दे जाउछंती, तो से कहले नाई रे भाई से माने सम्मत दे जाऊना। मु तो देखिली माने से कह कथा जे मु देखिली जे आउ मो पाखापाखि बहुत गुड़े सीट खाली पड़ता ता माने गोटे हॉल रे कंप्लीट पिला आपियर मध्य करना। ताने हिसाब करंतु ये केते हॉल अच्छे। तो सबू हॉल रे एमती बहुत गुड़े वैकेंसी पड़ी सीट गुड़ाक। ताने आमर जो पोस्टिंग बाहर थिला माने केते 2200 समथिंग पोस्टिंग बाहर थिला। एप्लिकेंट थे आमर 55,000। जदि 55,000 एप्लिकेंट थे से आपण मैंने अप्रोक्सीमेटली नहीं जातु 10 ରୁ 15,000 पिला परीक्षा देना। मो कह कथा बुझीपार तो 10 ରୁ 15,000 पिला परीक्षा देना आ बाकी रही 40,000 पिला। पुणी कौन कहुला ना आमर 5 गुणा पिला नियाजिबो कोथरे आमर मेन एग्जाम को नियाजिबो। ठीक अच्छे जदि 5 गुणा पिला नौचंती समस्त जे 50 ରୁ 60 मार्क रखिचंती एटा पॉसिबल नुह। कहीं क्वेश्चन लेवल जहाँ भी थिला अल्टरनेट करी जो पकईला समस्ते माने रखिचंती प्राय पिला रखिचंती 50 ରୁ 60 रखिचंती, किंतु आम यदि कहबा 30% पिला 50 ରୁ 60% रखिचंती। 5 गुणा पिला नहीं बोले कौन सहज कथा होगा।
ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା ପିଲା ମାନେ ସେ ନେବେ ମାନେ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା ପିଲା ନେବେ ମାନେ ସେ କ'ଣ 50-60 କଟଅଫ୍ କରିକି ଏକାବେଳେ ନେଇକି ଯିବେ? କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମୁଁ ଦେଖିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଛି, ସେଇ ପୋଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମାନେ 30ରୁ 40 ବହୁତ ପିଲା, 30ରୁ 40 ଭିତରେ SC ST UR ସବୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ତ ଆସିନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆନ୍ସର ସେଟ୍ ମିଳିଗଲାଣି, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କିରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାର୍କ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ମାନେ କୌଣସି ସିଫ୍ଟରେ ଯଦି ଆମର ଧରିନିଆ ଯେଉଁ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ତା ଆନ୍ସର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ର ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ସିଫ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଡରେଟ୍ ହିଁ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ପ୍ରାୟ ସିଫ୍ଟରେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ମଡରେଟ୍ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭୁଲ ଆସିଛି ତ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରାଏ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଆର୍ ଯାହାକି ଯିବ 41ରୁ 45 ଭିତରେ, SC BC ସେଇ 2ରୁ 3 ମାର୍କ କମିବ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା 35ରୁ 40 ଭିତରେ। ଆଉ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମର ରହିବ ତ ସେମାନଙ୍କର ତ ସେମିତିରେ ବି କମ୍ ରୁହେ, 3-4 ମାର୍କ କମ୍ ରହିବ, ସେଇ 30ରୁ 35 ଭିତରେ, ମାନେ 5 ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିକି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତା ସହିତ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ଅନୁସାରେ ନିଆଯିବ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଆରାମସେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସିଓର ସଟ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବ। ଆ ବାଦ୍ ଯଦି ଆସିବେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ 35 ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୋପ୍ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ଝାସାରେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ହୋପ୍ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ପାଇବେ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ, ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ମାନେ ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ଆସିବ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ତାହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ବସ୍ ସେତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।